Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, di minggu ini kita kembali dapat beribadah bersama dengan keluarga kita masing-masing dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada. Dan bersyukur minggu ini kita dapat menikmati perjamuan kudus. Mari saya mengajak setiap kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Mensyukuri untuk kasih dan rahmat Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Satu pujian syukur kita akan naikkan kepada Tuhan untuk mempersiapkan hati kita. Ku bersyukur Bapa. Hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang telah kita lihat kasih dan karya Tuhan dalam hidup kita. Biarlah pada kesempatan pagi hari ini kita nyatakan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidup.
selalu bersama, menyertai hidup kita. Tak ada lembah gelap yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap, Tak ada lembah gelap yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku Jemaat Tuhan, saya mengundang setiap kita bangkit berdiri bersama-sama. Satu kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 118 ayat 14 sampai 17 akan mengarahkan setiap kita di minggu ini untuk datang kepada Tuhan. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Karena tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Mari saya undang setiap kita bangkit berdiri. Ibadah minggu ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh keyakinan kita akan bersama-sama mengikrarkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu di minggu ini Tuhan. Engkau kembali mengumpulkan setiap kami umat-Mu. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami rindu mengangkat hati kami bagi-Mu. Terima kasih untuk segala penyertaan dan kekuatan yang Kau nyatakan di dalam hidup kami. Hari lepas hari, Engkau menopang setiap kami ya Tuhan. Engkau memberkati dan Engkau mencukupkan apa yang kami perlu. Kami bersyukur, tangan-Mu terus menopang setiap kami. Minggu ini Tuhan, kami rindu mempersembahkan ibadah kami bagi Engkau. Sucikan dan kuduskan setiap kami, layakkan setiap kami Tuhan. Sekiranya Engkau mendapati perkara yang tidak berkenan di hadapan-Mu di dalam hidup kami, ya Tuhan, ampunilah kami. Dan ini kami umat-Mu, ini kami keluarga kami. Saat ini kami bersama-sama datang menghampiri Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini, bahkan ibadah perjamuan kudus yang minggu ini bersama-sama kami akan nikmati. Kiranya Engkau pimpin dan berkati setiap kami Bapa. Segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita akan mensyukuri untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa, yang hari lepas hari memberikan kemenangan bagi kita. Kita akan terus maju di dalam Tuhan, karena Allah siap senantiasa bersama dengan kita. Maju laskar Kristus, maju berperang. Kita akan menaikkan pujian ini.
ikut panji Yesus pasti menanglah. Saya mengundang setiap kita bangkit berdiri bersama-sama. Bersama Tuhan kita akan mengatasi segala masalah dan pergumulan hidup kita. Di badai topan dunia ada Allah yang bersama dengan kita, yang memungkinkan setiap kita untuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus duduk batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus duduk batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus duduk batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus duduk batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus duduk batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus duduk batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus duduk batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus duduk batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus duduk batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus duduk batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus duduk batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus duduk batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Dia adalah tempat perlindungan kita yang teguh. Mari kita bersama-sama akan mempersiapkan hati kita untuk kita dapat menaikkan doa-doa syafaat kita pagi hari ini. Kita bersyukur untuk kasih dan keajaiban Tuhan yang memungkinkan setiap kita dan memberanikan setiap kita untuk datang kepadanya. Cimiao de Yesus.奇妙的慈爱，你奇妙的爱展现在我一生中，你给我恩典，所以牺牲也，主你都为我成全了。奇妙的耶稣，奇妙的慈爱，你奇妙的爱展现在我一生中，你给我恩典，所以牺牲也，主你都为我成全了。这一生你
做了许多奇妙事。主，我感谢你，主，我赞美你，如何才能回报你那奇妙的慈爱？我敬拜你，耶稣，直到永远。奇妙的耶稣，奇妙的耶稣，奇妙的慈爱，你奇妙的爱展现在我一生中，你给我恩典，所以牺牲也，主你都为我成全了。这一生你为我做了许多奇妙事，主我感谢你，主我赞美你，如何才能回报你那奇妙的慈爱？我敬拜你，耶稣，直到永远。katakan ajaib kau Yesus, ajaib kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang kau janjikan telah kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah kau buat dalam hidupku, ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah kau Yesus selamanya. 这一生你为我做了许多奇妙事，主我感谢你，主我赞美你，如何才能回报你那奇妙的慈爱？我敬拜你，耶稣，直到永远。我敬拜你，耶稣，直到永远。我敬拜你，耶稣，直到永远。 Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sungguh ajaib kasih-Mu bagi hidup kami Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Di minggu ini kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami, kembali menikmati persekutuan, beribadah bersama-sama. Bahkan minggu ini Tuhan, Engkau mengizinkan kami untuk mengikuti perjamuan kudus. Kiranya Tuhan Engkau menolong setiap kami, memperkenan setiap kami. Untuk minggu ini kami boleh menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kematian-Mu yang Kau kerjakan bagi kami. Dan terima kasih untuk kebangkitan-Mu yang juga menjadi bagian di dalam hidup kami, di mana kami boleh mendapatkan kehidupan dan jaminan di dalam kekekalan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Bapa, kesempatan minggu ini kami sungguh berterima kasih. Hampir 3 bulan lebih kami boleh menikmati ibadah bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Tidak ada kurang suatu apapun Tuhan. Engkau memberkati, melindungi, menyertai kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Engkau juga izinkan beberapa hal terjadi di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih untuk topangan-Mu, untuk kekuatan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Sampai saat ini kami tetap dapat melihat, kami tetap dapat merasakan
kasih Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami menyerahkan setiap pertumbuhan iman kami ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi kondisi saat ini, biarlah kami semakin dekat dengan Tuhan. Ini menjadi rasa syukur kami juga. Melalui peristiwa pandemi ini Tuhan, kami bersama dengan keluarga kami boleh diingatkan dan dibangun untuk kami bertanggung jawab secara pribadi di hadapan Tuhan. Bagaimana kehidupan kerohanian kami bersama dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami tetap mendukung di dalam doa untuk setiap upaya-upaya yang terus dilakukan pemerintah saat ini dalam penyebaran virus COVID-19 ini Tuhan. Kami tetap memohon berkat pertolongan Tuhan. Berikan hikmat bijaksana bagi setiap kami menyikapi segala sesuatu yang terjadi. Bahkan memasuki kehidupan new normal saat ini Tuhan. Agar setiap kami dengan hikmat Tuhan dapat menjaga diri kami. Dapat menjaga orang lain bersama-sama di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Dan kalau sebentar kami mendengar kebenaran firman-Mu, berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Terima kasih Engkau memberikan kekuatan untuk kami terus maju di dalam Tuhan. Karena ada Engkau Tuhan yang besar dan lebih besar dari semua hal yang ada di dunia ini. Bahkan lebih besar dari pandemi ini, kuasa-Mu, mukjizat-Mu akan Engkau nyatakan bagi setiap kami. Berkati setiap kami jemaat-Mu dan kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bahkan hamba-Mu yang akan melayani perjamuan kudus pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam firman-Nya lah kita mendapatkan kekuatan. Dengan sayap-Mu kita akan menaikkan pujian ini yang menyatakan bahwa firman Tuhan adalah satu-satunya kekuatan kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau pun nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah,
dengan sayapmu. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Kita akan persiapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. 主内，亲爱的弟兄姐妹们，平安！ Bersyukur sekali di dalam kesempatan ini kita dapat sama-sama bergumul dengan firman Tuhan. 感谢主，在这样的时刻，我们有机会分享、领 Mari 受主的话语。 saya mengajak kita semua untuk masuk di dalam doa. 我们一起低头祷告。 Kami bersyukur Tuhan 主啊，我们献上感谢。 di tengah-tengah segala hal yang kami alami. 当我们面对很多事情当中， Ketidakpastian di dalam kehidupan kami, 我们的生命里面很多不确定的事， Engkau yang pasti ada di sana bagi kami. 你确定有在那边为我们？ Oleh karena itu Tuhan, setiap kami 主啊，因此我们每一位， mau belajar untuk sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. 我们要学习完全依靠你。 Oleh karena itu pada saat ini, 因此，在这时刻， berikan kami kerendahan hati 赐给我们一颗谦卑的心， untuk belajar dari firman-Mu, 来学习从你的话语。 untuk merendahkan hati kami 我们要谦卑， untuk mendengarkan firman-Mu. 来聆听你的话。 Berbicaralah bagi setiap kami. 主啊，求你向我们每一位说话。 Terima kasih Tuhan. 主啊，感谢你。 Kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu. 我们祷告，预备好了要领受你的话。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告，奉主耶稣的圣名求， Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 主内，亲爱的弟兄姐妹们， kita sama-sama hidup di dalam dunia yang tidak pasti. 我们现在都是活在不确定的世界， Dan tentunya itu membuat setiap kita menjadi takut. 确定这样子的情况会让我们感觉到害怕。 Saya maupun Bapak Ibu, 我也包括弟兄姐妹们， kita semua yang namanya manusia 我们就是人呢， akan selalu takut akan sesuatu yang tidak pasti. 去对一些不确定的事，我们会觉得害 Karena 怕， ketidakpastian itu tidak dapat kita kontrol 因为这不确定的我们不能控制， dan ketidakpastian itu tidak dapat kita perhitungkan. 然后不确定的呢，我们不能去计算， Oleh karena itulah Bapak Ibu kita dikatakan bergumul. 因此我们就叫做在挣扎当中。 Kita bergumul dengan keluarga, 我们在家庭里面也挣扎， kita bergumul untuk masa depan anak-anak 我们 kita. 为孩子们的未来也挣扎， Kita bergumul untuk melepaskan anak-anak kita untuk bertumbuh dan berkeluarga. 当我们让孩子们去成长，建立自己的家庭， Kita 我们也 bergumul 挣 dengan 扎， keluarga, dengan orang tua kita. 与我们的父母我们也挣扎， Kita bergumul dengan kesehatan 与我们健康也 dan 是 kita 如 bergumul 此， dengan ekonomi. 经济里面也是如此。 Dan bahkan saat ini kita bergumul dengan kondisi pandemi COVID-19 yang tidak tahu kapan berakhir. 何况现在我们所面对的就是在那个新冠病毒的疫情期间呢，我们也不晓得什么时候才会结束。 Bahkan beberapa ahli mengatakan, mari kita berdamai dengan COVID. 有几个专家说，我们与这病毒和睦好了， Hidup bersama-sama dengan COVID. 我们就与病毒一起活在一起好了。 Bapak Ibu, dengan semua ini saya ingin mengatakan bahwa Anda dan saya, kita sama-sama hidup dan tidak akan pernah rentan dengan yang namanya pergumulan. 在这样子情况呢，我就是向大家说，就是我们就是脆弱的在面对这一些， Selama kita hidup di dunia ini. 就是当我们还活在这世界， Alkitab telah mencatat bahwa dunia ini bukan semakin baik, 圣经记载这世界不是越来越好， tetapi semakin hancur dan semakin bobrok. 是越来越毁坏。
Masalah kita adalah kita hidup di dunia seperti itu. 问题的是，就是我们活在这样子的世界里面。 Hari ini saya tidak tahu apa yang kita gumulkan, 今天我不晓得我们所面对、所挣扎的 apa 是 yang 什么， kita 我 khawatirkan, 们所担心的是什么， apa yang Bapak Ibu pikirkan. 弟兄姐妹所想的是什么。 Tetapi percayalah bahwa satu-satunya dapat kita harapkan adalah firman yang pasti. 但是相信吧，唯一我们所盼望的就是确定的主的话。 Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan hati kita, 但愿主的话今天可以坚固我们的心， mendamaikan hati kita, 让我们的心有平安， memberikan kita kepastian untuk 给我们 berharap 一 di 个 dalam nama 确 Tuhan. 定，就是盼望在主里面。 Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita membuka Alkitab kita 我们一起打开圣经， dari 1 Samuel pasal 17. 从撒母耳记上第17章。 Sekali lagi Bapak Ibu, Alkitab kita di dalam kitab 1 Samuel pasal 17. 这一册撒母耳记上17章。 Bapak Ibu, ini sebuah kisah klasik. 这个就是我们时常听到的故事， Daud dan Goliat. 古典的故事，就是关于大卫和歌利亚。 Bapak Ibu, kita akan baca secara bertahap, tidak akan seluruh pasal. 我们不是一整章都读， Pertama dari ayat 1 sampai ayat 7. 首先呢就是第1节到第7节。 1 Samuel pasal 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. 撒母耳记上17章1到7节， Saya akan bacakan untuk kita. 我为大家读。 Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Azeka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantim. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gad. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. 中文圣经撒母耳记上17章1到第7节，圣经这样子说：非利士人召集他们的军旅，要来征战，聚集在属犹大的梭哥，安营在梭哥和亚西加中间的以弗大敏。扫罗和以色列人也聚集在以拉谷安营，摆列队伍，要与非利士人打仗。非利士人站在这边山上，以色列人站在那边山上，当中有谷。从非利士营中出来一个讨战的人，名叫歌利亚，是加特人，身高6肘0一虎口，头戴铜盔，身穿铠甲，甲重5000舍客勒，腿上有铜呼吸，两肩之中背负铜戟，长枪出乳织布的机肘，铁枪头重600舍客勒。有一个拿盾牌的人在他面前走。 Bapak Ibu, lanjutan ceritanya kita sama-sama tahu bahwa kemudian Daud berada di dalam kondisi ini dan berada di tengah-tengah lapangan peperangan dan kemudian menjawab tantangan daripada Goliat. 如果我们以下读了这个故事呢，就是我们知道，在这个战争的情况有大卫在中间。 Dan kemudian kita akan membaca bersama-sama ayat 40. 然后我们一起来读第40节， Saya akan baca dalam bahasa Indonesia saja. 只单单读在印尼文而已。 Ayat 40, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk melihat ayat 48. 我们一起看第48节， Ayat 48 sampai 49. 48到49节， Saya akan bacakan juga hanya dalam bahasa 只单 Indonesia. 单以印尼文来读。 Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu.
sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Bapak Ibu Saudara sekalian, 主内亲爱的弟兄姐 saya 妹们， sangat yakin bahwa ini adalah sebuah cerita, sebuah narasi yang pada umumnya kita kenal. 我很相信这个述叙呢，就是这个故事我们是很熟的。 Oleh karena itu ketika membaca narasi ini Bapak Ibu, saya ingin kita belajar dari 3 karakter yang tertuang di dalam narasi 所以 1 当我 Samuel 们读到这个 17. 叙述呢，我们要学习从里面有3个人物， Bapak Ibu ada karakter Goliat di sana. 在里面的人物有歌利亚， Ada karakter orang-orang Israel 也有以色列人， termasuk di dalamnya Raja Saul. 也包括在内。就是 Kemudian 扫罗 ada 王 karakter Daud. 然后有大卫。 Bapak Ibu, pertama-tama saya ingin mengajak kita untuk melihat karakter Goliat terlebih dahulu. 首先呢，我们来看一下歌利亚的这个人物。 Ketika berbicara tentang karakter Goliat ini Bapak Ibu, 当我们讲到歌利亚的时候， kita cenderung untuk mengaitkan karakter Goliat ini dengan masalah kita. 时常我们把歌利亚和我们的问题挂钩在一起。 Kita mengaitkan Goliat ini dengan musuh kita. 我们把格利亚和我们的仇敌挂钩在一起， Dengan penyakit kita, ekonomi kita, permasalahan rumah tangga kita. 也包括我们的疾病、我们的经济和我们家庭的问题。 Ayo kalahkan Goliatmu. 我们呢必须打败我们的歌利亚。 Bapak Ibu, padahal karakter Goliat ini tidak sesederhana ini. 其实歌利亚这人物呢是没有那么简单。 Saya tidak mengatakan yang tadi itu salah. 我没有说刚才的是错误， Tetapi tidak sesederhana itu ketika kita berbicara karakter Goliat. 但是没有那么简单。当我们谈到歌利亚的这个人物， Apa yang Alkitab catat tentang Goliat? 圣经怎样记载关于歌利亚呢？ Bapak Ibu, yang pertama, Goliat dikatakan sebagai the champion. 第一呢，圣经记载歌利亚就是战士。 Ayat 4 Bapak Ibu kita lihat bersama-sama. 第4节我们一起来看。 Ayat 4. 第4节， Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. 从非利士营中出来了一个讨战的人。 Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa Goliat adalah seorang pendekar, 在这里记载就是歌利亚是一个讨战的人， the champion. 就是一个战士。 Bapak Ibu, kalau kemudian kita baca lebih lanjut lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan bahwa Goliat adalah seorang yang sangat besar, sangat gagah dan sangat tinggi. 如果我们以下读下去呢，我们就可以知道歌利亚是一个身体很高的人，然后我们6 大概一起 hasta sejengkal. 他的身高呢有大概3米， Bapak Ibu tingginya kira-kira 3 meter. 就是他的身高大概有3米。 Bapak Ibu, saya ingin memberitahukan kepada kita bahwa gambaran tinggi badan Goliat ini 我要跟大家讲关于歌利亚的身高呢， bukan hanya ingin menggambarkan kuatnya, besarnya Goliat, 不是要讲到歌利亚有多大、有多厉害， tetapi ingin menyatakan betapa dominannya Goliat dibandingkan dengan orang Filistin maupun orang Israel yang berada di sana. 但是要描述出来，就是歌利亚的身高比那时候的以色列人和非利士人是有多高。 Kata the champion itu Bapak Ibu 当我们讲到这个战士， bukan hanya berbicara soal mahir bertarung dan kuat. 不是讲到他很厉害打仗或者他力气很大， The champion itu menandakan seorang yang telah terpilih, 战士是讲到关于他是一个已经被拣选的人， mewakili bangsanya, 要代表他的国民， bangsa Filistin untuk mengalahkan orang-orang 就 Israel. 是非利士人来面对。 Artinya adalah dia telah lulus persyaratan. Dia yang mampu, dia yang terkuat di antara semuanya. 证明说他已经被选到了，他合格了，被选中了。 Bapak Ibu, itu yang Alkitab katakan tentang Goliat, the champion. 这就是圣经记载关于歌利亚这个人。 Yang kedua, apa yang Alkitab katakan tentang Goliat? 然后第二个，我们要关于歌利亚，圣经怎样说呢？ Undefeated, 就是不败， tidak terkalahkan. 是一个不败的 Saya 人。 ingin mengajak kita untuk melihat ayat 8. 我们一起来看第8节。 Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku." 歌利亚对着以色列的军队站立，呼叫说：“你们出来摆列队伍做什么呢？我不是非利士人吗？你们不是扫罗的仆人吗？可以从你们中间拣选一人， Bapak 使 Ibu 他 itu 下到我这里来。” tantangan dari Goliat 这就是歌利亚向他们的挑战。 dan tidak ada yang mampu menjawab tantangannya. 然后没有任何一个人敢接受这个挑战。 Bahkan Bapak Ibu kalau kita lihat ayat 16, 然后我们来看一下第 ayat 16节。 orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari, demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. 那非利士人早晚都出来站着，如此40日。
Bapak Ibu, 40 hari Goliat menantang orang Israel. 我们来看一下歌利亚40天里面挑战以色 Bapak 列 Ibu, 人 40 hari itu 1 bulan lebih. 40天就是等于超过1个 Dan 月， tidak ada yang mampu menjawab tantangannya. 没有任何一个人敢接受这个挑战。 Bapak Ibu, Goliat undefeated. 这个歌利亚呢是不败的， The champion yang undefeated itu Bapak 这 Ibu. 个不败的战士 Pendekar yang tidak terkalahkan itu. 就是打不败，就是不败的战士， Menjadi unsolved problem 就 bagi 是 Israel. 成为以色列人未解决的问 Menjadi 题了， masalah yang tidak mampu diselesaikan. 变成以色列人无法解决的问题。 Bapak Ibu, kalau kemudian kita mengaitkan dengan hidup kita. 然后我们现在来看一下我们的生命呢， Apa masalah yang tidak dapat kita selesaikan di dalam kehidupan kita? 在我们生命里面什么问题我们不能解决的？ Dalam hal ini karakter Goliat mewakili man's ultimate problem. 就是歌利亚的形象，我们来看一下，我们有什么问题不能 Masalah 解决的？ utama dan terbesar manusia, 就是人最大也是最重要不能解决的问题， dosa. 就是罪。 Bapak Ibu, bahkan seorang Paulus pun berkata bahwa roh nurut, tetapi daging lemah. 何况保罗，我们知道，我们认识他的心性是如何的。他说灵是听的，但是我们身体是软弱的， Semua kita bergumul dengan dosa. 我们就不断在罪里面挣扎。 Ketika kita hidup di dunia ini Bapak Ibu, 当我们在活在这世界里面， kita hidup dengan sakit penyakit, dengan pergumulan, dengan kejahatan, itu semua konsekuensi dosa. 我们要面对很多的问题，就是疾病啦、经济的问题，还有不好的关系，这一切都是罪的后果。 Mari kita lihat ayat 9. 我们来看一下第9节， Ayat 9. 第9节， Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami, seluruh orang Filistin maksudnya, akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu, yakni orang Israel, akan menjadi hamba kami dan takluk pada kami. 第9节说到：他若能与我战斗，将我杀死，我们就做你们的仆人；我若胜了他，将他杀死，你们就做我们的仆人，服侍我们。 Bapak Ibu, tantangan Goliat ini tidak sesimpel berbicara soal kemenangan di dalam peperangan. 我们看到歌利亚的挑战呢，不是说在战争里面他胜了而已。 Kalau kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu, 当我们注意看的时候， setiap kali peperangan yang tercatat di dalam perjanjian 圣 lama, 经就是旧约圣经所记载的每次的战斗。 untuk peperangan orang Israel selalu dikatakan bahwa bukan orang Israel yang berperang melainkan Allah yang berperang bagi Israel. 每次都记着怎样，不是以色列人出征，但是是神为以色列人出征。 Bapak Ibu, ini berbicara soal dewa siapa yang menang. 这讲到是说谁的神会赢呢？ Apakah kemudian dewa orang Filistin yang akan menguasai atau Allah orang Israel yang akan berkemenangan? 就是非利士人的神赢，还是以色列的神赢呢？ Bapak Ibu saudara sekalian, ini berbicara soal peperangan dosa. 讲到关于那个罪的战斗， Goliat, karakter Goliat 我们看到歌利亚这人 merupakan representasi dosa. 就是表示罪恶。 Dan pada hari ini saya ingin memberitahu kita 现在要向大家说 satu kebenaran, 一个真理， bahwa Anda dan saya tidak akan mampu melawan Goliat. 就是你和我不可能会胜过歌利亚。 Pada hari ini saya ingin mengajak kita untuk mengabaikan semua perintah yang berkata bahwa lawan Goliatmu. 所以现在要跟大家说，我们要去免这个建议说，你要去打败你的歌利亚。 Bapak Ibu, 弟兄姐妹们， karena keadaan demikianlah, 就是在这样的情况， maka Anda saya 你和我， perlu benar-benar bergumul 我们真的要挣 untuk 扎， hidup di tengah-tengah dunia ini. 要怎样活在这世界当 Karakter 中。 yang kedua 第二的人物 adalah karakter orang Israel dan termasuk di dalamnya Raja Saul. 就是以色列人，也包括扫罗在内。 Bapak Ibu, uniknya ini adalah karakter yang sering terabaikan 很有趣呢，这个人物呢，就是我们时常忽略到 ketika 的。 kita membaca Daud dan Goliat. 当我们读到大卫和歌利亚的时候， Kita menceritakan tentang Daud, kita menceritakan Goliat. 我们是说关于大卫，关于歌利亚。 Tetapi karakter yang kedua ini Bapak Ibu, yaitu orang-orang Israel, 但是第二个的人物就是以色列人， sering terabaikan. 我们时常忽略到。 Bapak Ibu, orang Israel dan Raja Saul di dalam narasi ini berada di dalam 3 keadaan. 在这故事里面，以色列人和扫罗在3个情况。 Keadaan yang pertama, 第一的情况呢， cemas hati dan sangat ketakutan. 就是他们很惊惶、极其害怕。 Ayat 11. 在第11节， Ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat takut.
扫罗和以色列众人听见非利士人的这些话，就惊惶，极其害怕。 Ayat 24 mencatat hal yang sama, 24 menggambarkan keadaan yang sama. 也是描写出同样的情况。 Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab tidak hanya berbicara soal ketika mereka ketemu Goliat lalu mereka takut. 圣经不是记载说，当他们见到歌利亚的时候，他们就害怕。 Dikatakan mereka sangat cemas hati dan sangat ketakutan. 在这里讲到，他们惊惶，极其害怕。 Keadaan ini membawa mereka masuk ke dalam keadaan kedua, yaitu keadaan tidak berpengharapan. 这样子的情况带他们到第二的阶段，就是他们在无盼望之间。 Ayat 16 Bapak Ibu. 第16节我们来看， Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari, demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. 那非利士人早晚都出来站着，如此40天， Tidak ada yang mampu melawannya. 没有人可以敢接受他的挑 Orang-orang 战。 Israel kehilangan harapan. 以色列人失去了盼望。 Bapak Ibu, kita selalu seperti ini. 弟兄姐妹们，我们都是在这样子的情况， Menghadapi banyak hal yang tidak pasti dalam hidup kita. 在面对很多不确定的 Kita 事， menjadi sangat cemas, 我们变成很惊 sangat 惶， ketakutan. 我们开始害怕， Dan itu membawa kita ke dalam keadaan tidak lagi berpengharapan. 把我们带到一个无盼望的 Bapak Ibu 情 kalau 况。 cermati pasal 17 ini Bapak Ibu. 如果我们仔细来看这第17章， Semua ayat di sana ada 58 ayat. 里面总共有58节， Tapi penulis kitab ini ketika menuliskan bagian ini cukup unik. 但是作者呢，就是在里面，当他写的时候，有一点很有 Penulis 趣的 menuangkan total 33 ayat hanya untuk menceritakan bahwa orang Israel tidak memiliki pengharapan. 在里面记载了33节经文，就是说以色列人在无盼望当中。 56% Bapak Ibu keseluruhan ayat ini mencatat bangsa Israel tidak berpengharapan. 就是56%，以色列人活在无盼望当中。 Apa akibatnya? 然后后果是什么？ Cemas hati dan ketakutan menyebabkan tidak berpengharapan, 惊慌、极其害怕，又开始没有盼望了。 membawa orang Israel masuk ke dalam keadaan yang ketiga. 就是把以色列人带到进入第三的情况， Orientasi harapan mereka 就是他们的盼望倾向哪里呢？ pada manusia. 就是取向人的 Ayat 身上。 25 Bapak Ibu. 我们来看一下第25节。 Berkatalah orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya. Dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. 以色列人彼此说：“这上来的人你看见了吗？他上来是要向以色列人骂阵。若有人能杀他的，王必赏赐他大财，将自己的女儿给他为妻，并在以色列人中免他父家纳粮当差。” Ayat 33 Bapak Ibu. 第33 Saul berkata, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. 扫罗对大卫说：“你不能去与那非利士人战斗。” 38 dan 39 Bapak Ibu. 然后第38和39节 Di sana Saul memberikan baju zirah kepada Daud. 就是扫罗把他的战衣全部都给了大卫， Memberikan baju perang, memberikan pedang. 也给他剑刀。 Bapak Ibu kita perhatikan bagaimana orang-orang Israel dan Saul ini bereaksi. 我们来看到这以色列人和扫罗王是怎样的反应。 Mereka bukan tidak pernah berperang bersama dengan Tuhan. 其实他们不是说没有经历到与神一起 Mereka 同在， bukanlah orang-orang yang tidak pernah mengalami mujizat demi mujizat Tuhan. 他们不是说没有经历到上帝的神迹。 Tetapi perhatikan, 但是我们注意看， semua yang tadi kita baca, 刚才我们所读的， semua orientasi harapan dan pertolongannya adalah pada manusia, 他们的 pada 盼望、 manusia. 他们的帮助都是放在人的身上。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 主的亲爱的弟兄姐妹们， hati-hati, 必须要小心， cemas hati dan sangat ketakutan 就是惊惶、极其害怕， melahirkan ketidakberpengharapan. 会产生无盼望。 Nah, membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang orientasi harapannya, berharapnya hanya pada manusia. Lupa pada Tuhan. 成为神的儿女呢，我们的盼望放在人的身上，不是在上帝的身上。 Bapak Ibu dalam membaca narasi Daud dan Goliat ini, 当我们读到这大卫和歌利亚的故事呢， atau mungkin Bapak Ibu pernah dengar khotbah ini atau cerita-cerita seperti ini. 可能我们之前有听过这样子的故事。 Pada 还是讲 umumnya 道 kita akan diminta untuk menjadi seperti Daud. 平常都是要我们成为大卫。 Ayo anak-anak sekolah minggu kita belajar seperti Daud. 儿童主日学我们要学习像大卫王一样。 Pada karakter yang sebenarnya kita di sini,
yang ditulis oleh Tuhan bagi kita. Kita adalah orang Israel dan Raja Saul. 其实主要上帝要我们明白的是什么呢？就是要我们向以色列人还是扫罗王的身上来学。 Bapak Ibu, ini bukan tentang kurang iman atau kurang berpengharapan, bukan. 这不是讲到我们缺少信心还是缺少盼望， Dosa dengan segala konsekuensi dosa membuat dunia menjadi kacau dan rusak. 就是罪的后果呢，使世界开始败坏、毁坏了， Kejahatan, kematian, 恶行、死亡、 sakit penyakit. 疾病。 Kita bergumul dengan anggota keluarga kita 我 yang 们以 sakit. 我们的家庭里面人生病的时候挣扎， Relasi keluarga bermasalah. 家庭里面的关系出问题， Kita bergumul dengan ekonomi. 经济我们也是挣扎。 Dan Alkitab telah mengatakan selama kita hidup di dunia ini Bapak Ibu, 然后圣经也记载，当我们还活在这世界里 maka 面， kita akan selalu hidup di dalam konsekuensi dosa dan jerat dosa. 我们确定活在罪的后果和罪的网罗， Hidup memang tidak akan pernah adil. 人生就是不公平的。 Itulah sebabnya selama kita hidup di dunia seperti ini Bapak Ibu, 因此，就是当我们还活在这世界里， kita butuh setiap saat bergantung sama juru selamat. 我们需要每时每刻依靠救主。 Dan inilah puncak karakter sang juru selamat ini yang mau kita lihat. 然后今天我们所要学习这个就是顶尖的人物 Karakter 是 yang 谁呢？ ketiga, 就是第三的人物 Daud. 大卫。 Bapak Ibu ketika membaca bagian Daud, 当我们读到大卫这一段 ada 呢， satu hal yang unik di dalam catatan 1 Samuel 17 ini Bapak 在 Ibu. 撒母耳记上17章的里面有记载一个很有趣的事。 Saya mau kita melihat ayat 12. 我们来看一下第1 Samuel 17 ayat 12. 第17章12节。 Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Bethlehem Yehuda yang bernama Isai. 大卫是犹大伯利恒的以法他人耶西的儿子。 Bapak Ibu ketika membaca bagian ini saya mengajak kita untuk mengkritisi bagian ini. 当我们读到这段，我们来注意看一下。 Kalau kita membuka pasal-pasal sebelumnya Bapak Ibu, 如果我们看之前的经节， Samuel diminta Tuhan untuk mengurapi Daud menjadi raja dan Daud udah dikenalkan dengan lengkap. 上帝要撒母耳去恩膏大卫成为未来的王。 Tetapi di ayat 12 ini kembali lagi latar belakang Daud secara singkat, padat, diungkit. 但是在这第12节呢，大卫的背景很简的又解释出来了。 Pada saat ini ketika kita memiliki Alkitab dengan wahyu lengkap Bapak Ibu, 就现在我们已经有整本的诗经， maka kita akan dapat melihat teks ini Bapak Ibu 我们就可以看到这段经文， juga tertuang di dalam Injil Matius. 也是有记载在马太福音。 Injil Matius pasal yang pertama ayat 6. 马太福音第1章第6节， Saya bacakan bagi kita. 我为大家念。 Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. 耶西生大卫王，大卫从乌利亚的妻子生所罗门。 Dan kemudian 然后呢， kembali dipertegas 又再被强调， dengan nama-nama kota yang dicatat di dalamnya Efrata, Bethlehem, Yehuda Bapak Ibu. 就是强调关于地方伯利恒、以法他。 Ketika membaca semua ini Bapak Ibu, 当读到这一 saya 些的时 yakin 候， kita yang memiliki wahyu lengkap akan tertuju kepada ini cerita tentang Kristus. 我们受到完全的启示呢，我们知道这所讲的就是关于基督。 Bapak Ibu Saudara sekalian, Siap, saya akan Saudara. mengajak kita untuk menjawab Alkitab bagian ini dengan Alkitab. 我们就是要回答这段经文，以经文来回答， Apa hubungan Daud dengan Kristus? 就是大卫与基督有什么关系？ Saya mengajak kita untuk membuka Yeremia. 我们一起来打开耶利米书。 Bapak Ibu, bagian ini menjadi bagian yang sangat indah di dalam pencatatan Alkitab. Yeremia pasal 33, 在圣里面记载的很美。 ayat 14 sampai 15. 耶利米书33章14到15节。 Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. 耶和华说：“日子将到，我应许以色列家和犹大家的恩言必然成就。当那日子，那时候，我必使大卫公义的苗裔长起来，他 Bapak 必 Ibu 在地上施行公平和公义。 Siapakah tunas Daud? 就是大卫的疫苗是谁呢？ Dicatat, dikonfirmasi di dalam perjanjian baru, Lukas pasal yang pertama. 然后在新约圣经就是路加福音1章， Saya hanya bacakan dalam bahasa Indonesia saja ayat 30 sampai 33. 只读在印尼文而已，30到33节。
Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan pernah berkesudahan." Bapak Ibu Saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹们， juru selamat yang ditunggu sebenarnya bukan Daud. 其实他们要等待的救主不是大卫， Catatan di dalam 1 Samuel perjanjian lama ini sedang merujuk kepada masa depan catatan tentang Kristus. 就是撒母耳记上所记的呢，就是关于未来的，就是耶稣基督。 Dan mari kita lihat bukti terakhir siapakah tunas Daud itu. 然后我们来看一下最后的这个苗裔，大卫的苗裔是谁？ Di dalam penutup Alkitab Wahyu pasal 22. 就是在启示录22章 Wahyu pasal 22 ayat 16. 第16节， Dan ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. 这就是主耶稣亲自说的话，亲自说的话。 Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku Yesus adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. 我耶稣差遣我的使者，为众教会将这些事向你们证明。我是大卫的根，又是他的后裔，我是明亮的晨星。 Bapak Ibu, di dalam narasi ini, 在这里面，我们看到， Daud adalah tipologi daripada Kristus. 保罗呢就是耶稣大卫就是耶稣基督的类型。 Bapak Ibu, ketika kita belajar dari bagian ini, 当我们从这段学习的时候， sekali lagi Bapak Ibu, engkau dan saya bukan Daud. 又再一次，你和我不是大卫。 Kalau kita menempatkan diri sebagai Daud Bapak Ibu, 如果我们把自己看待为大卫呢， suatu hari ketika kita melawan Goliat itu, 有一天当我们要面对歌利亚的时候， lalu kita gagal, 我们失败， maka engkau dan saya akan kecewa kepada 你和 Tuhan. 我确定会向上帝觉得 Atau 很 engkau dan 失望。 saya akan menyalahkan bahwa mungkin saya tidak beriman, mungkin saya tidak berpengharapan. 或者我们责怪自己说啊，我是没盼望的人，我是缺少信心的人。 Bapak Ibu, hari ini saya berkata kepada engkau dan saya, 今天我要向你们说，和我说， kita tidak dapat melawan Goliat. 我们不可能会打败歌利亚。 Daud yang adalah tipologi Kristus yang akan melawannya. 大卫就是耶稣的那个什么表型呢？ Justru 要打败 kita 歌利 adalah 亚。 orang-orang Israel di belakang yang sedang ketakutan, tidak pernah berpengharapan, cemas. 我们就是以色列人，在后面我们害怕，我们觉得无盼望，我们忧虑， Itulah kita. 这就是我们。 Dan bagian terakhir Bapak Ibu, 然后最后一段 sampai pada bagian ini. 就是到这一段 Tadi 呢。 kita belajar 3 karakter. 刚才我们学了3个 Goliat 人物：歌利亚、 Daud, 大卫、 orang Israel. 以色列人。 Sebagai kesimpulan daripada khotbah hari ini, 然后成为今天正道的结论。 kita akan belajar bagaimana kalau karakter ini kita konekkan dengan Daud. 我们如何把这人物呢与大卫来挂钩？ Goliat kita konekkan dengan Daud. 歌利亚与大卫挂钩， Orang Israel kita konekkan dengan Daud. 以色列人与大卫挂钩。 Pertama, Goliat dengan Daud. 第一呢，就是歌利亚与大卫挂钩。 Ayat 49 Bapak Ibu. 我们来看一下第49节， Saya akan bacakan hanya bahasa Indonesia 单 saja. 单语英文来念。 Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu. Sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan bungkaknya ke tanah. Bapak Ibu, Goliat mati dengan posisi tersungkur dengan mukanya menghadap ke tanah. 歌利亚死的他的形状呢，就是他匍匐在地， Sebagai sebuah kiasan untuk menggambarkan posisi menyembah. 就是预表说他在敬拜的姿势。 Jangan lupa Bapak Ibu, peperangan ini berbicara soal dewa mana dan Allah mana yang menang. 千万不要忘记，这个战争呢是讲到哪一个神是赢 Dewa 的 Filistin atau orang Israel, Allahnya. 非利士人的神呢，还是以色列人的神？ Bapak Ibu, ketika dicatat bagaimana caranya posisi Goliat mati Bapak Ibu. 然后当这里记载的歌利亚死的姿势呢， Ingin membuktikan bahwa tidak ada satupun termasuk Goliat mengalahkan Allah. 就是证明说没有任何一个人，也包括歌利亚， Bapak 可以 Ibu, 胜过神。 catatan di sini begitu cantik dan indah. 在这里所记载的是 Karena 非常 kalau 美 kita 丽。 lihat Bapak Ibu 1 Samuel pasal 5 ayat 2 dan 4 sebelumnya kita nggak sempat baca. 就当我们看到撒母耳记上第5章的时候，我们没有时间来念。 Bukan hanya Goliat tetapi dewanya sendiri Bapak Ibu mengalami hal yang sama.
不止歌利亚，连他们所信的神也是如此。 Dewa orang Filistin tersungkur Bapak Ibu, patungnya jatuh menghadap tabut perjanjian. 非利士人的神呢，就是他们俯伏掉在前面， Dan besoknya lagi Bapak Ibu patung itu jatuh lagi bahkan kepalanya putus. 何况隔天的那个他们的神像、他们的偶像也是俯伏跌倒， Tepat seperti Goliat kepalanya putus. 如同歌利亚一样，他的头也被斩了。 Bapak Ibu dosa dengan segala konsekuensi dosa 我们看到最后他的后果， akan takluk kepada Kristus. 确定会屈服在主耶稣的面前。 Ingat sekali lagi Anda dan saya tidak dapat melawan Goliat. 又再一次提醒我们不可能会打败 Karena 歌利亚， Daudlah yang akan melawannya. 因为要打败歌利亚的是大卫。 Bapak Ibu, itulah yang membawa kita untuk mampu hidup dalam dunia ini. 这就是使我们有能力活在这世 Yang 界。 terakhir kita kaitkan orang Israel dengan Daud. 最后我们把以色列人以大卫来挂钩。 Ayat 52 Bapak Ibu. 第52节， Maka bangkitlah orang-orang Israel yang sebelumnya tidak berpengharapan, yang begitu cemas dan ketakutan, mengejar orang-orang Filistin sampai ke dekat Gad, kotanya orang Goliat. 就是那些以色列人和犹大人便起身呐喊，追赶非利士人。其实那时候他们已经没盼望了，但是他们勇敢的这样子做。 Bapak Ibu, itu Anda dan saya. 这就是你和我。 Kita orang yang ketakutan awalnya, 我们起初是很害怕的、 cemas, tidak berpengharapan. 很惊慌的，没有盼望的， Seperti orang-orang Israel ini. 如同以色列人。 Tetapi ketika Daud berhasil mengalahkan Goliat, Bapak Ibu, pengharapan mereka muncul, iman mereka muncul. 但是当大卫可以打败歌利亚的时候呢，他们的信心、他们的精神就起来了。 Mereka mengejar orang-orang Israel bahkan sampai ke Gad. 何况他们就追杀非利士人到加特。 Kemenangan Daud memberikan harapan kepada orang Israel untuk menghadapi musuh. 大卫的得胜给以色列人盼望来面对他们的仇敌。 Hari ini saya ingin berkata kepada kita, 现在 kemenangan 今天我向大家 Kristus 说，基督的得胜 memberikan harapan kepada kita untuk menghadapi dunia. 给我们盼望来面对世界。 Bapak Ibu, Kristus telah mengalahkan maut. 基督已经胜过， Dan itu 胜过 memberi 死亡 Anda kekuatan dan iman. 给你和我 Iman 信心 bukan 的力 tentang 量。 bagaimana Anda telah melayani, bagaimana Anda percaya berjuang selama ini untuk Tuhan dan yang lainnya. 这个信心不是说我已经服侍好久了，怎样的服侍在里面的挣扎。 Terkadang kita kuat di dalam Tuhan, terkadang kita lemah, mungkin lebih sering kita lemah dan jatuh. 有时候我们在主里面很坚强，有时候我们跌倒， Kita tidak pernah mampu melawan Goliat itu. 我们不可能会胜过歌 Tapi 利亚。 kemenangan Kristus 但是主耶稣的胜利 memberikan iman itu kepada kita menghadapi dunia ini. 给我们这信心面对世界， Bukan untuk sekedar menyelesaikan setiap persoalan hidup Bapak Ibu, 不 bukan 是 untuk itu. 单单为了解决我们生命的问题， Tetapi seperti tujuan Daud, 但是如同大卫的目的， yaitu ayat 46 dan 47 yang akan saya baca sebagai penutup. 就是46和47节成为我们结束 Hari 今 ini 天的 juga 正道。 Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dengan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara. Dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Bapak Ibu, Tuhan seperti itu yang engkau dan saya sembah. 你和我所敬拜的神就是如此的神。 Mari kita berdoa. 我们一起低头祷告， Kami bersyukur Tuhan. 主，我们献上感谢。 Kami adalah anak-anak-Mu yang ketika menjalani kehidupan ini. 我们就是你的儿女，在我们度过生命的时候， Seringkali kami kalah. 时常我们失败， Seringkali kami kurang beriman. 时常我们缺少信心， Bahkan seringkali kami tidak berpengharapan. 更何况我们活在无盼望当 Bahkan 中。 seringkali kami jatuh dan jatuh lagi Tuhan. 我们时常跌倒，跌倒又跌倒。 Kalau bukan Kristus yang melawan Goliat kami. 如果不是基督胜过、打败过我们的歌利亚， Kami tidak akan pernah bangkit 我们不可能会再 untuk 起来 menghadapi dunia ini. 面对这世界。 Tuhan ajari kami untuk berpikir dengan tepat. 主啊，教导我们如何正确的思 Ajari 想， kami untuk menjalani hidup ini dengan tepat. 如何怎样度过我们正确的生活。 Kristus yang telah mengalahkan maut 基督已经胜过死亡， bukan hanya sekedar menyelesaikan persoalan hidup kami, 不是单单要解决我们生活的问题， tetapi semuanya untuk supaya kami setiap jemaat tahu 但是让我们每一位可以知道， bahwa Engkau Allah yang hidup, 那是活泼的神。 bahwa peperangan ini bukan milik kami tapi milik Tuhan.
每次的战斗不是属于我们的，是属于神的。 Sehingga kami seperti orang Israel 使我们如同以色列人， ketika melihat Daud mengalahkan Goliat, 当看到大卫胜过歌利亚的时候， maka bangkitlah kami 我们都可以复兴起来， untuk melawan orang-orang Filistin, 来打败非利士人， siap menghadapi dunia 勇敢的面对世界。 semata-mata karena Kristus, 这一切单单就是因为有基督， semata-mata karena Kristus. 单单就是因为基 Kami 督。 berdoa dan kami bersyukur 我们祷告谢恩， di dalam nama Tuhan 奉 Yesus. 主耶稣的圣名， Amin. 阿门。 Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Setelah kita bersama menerima firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, kita akan melanjutkan dengan sakramen perjamuan kudus. Saya berharap sepanjang minggu yang baru saja kita lalui, kita sudah mempersiapkan diri dengan baik. Bapak Ibu Saudara, sakramen perjamuan kudus diikuti oleh mereka yang sudah dibaptis. Jadi Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis, mohon untuk sabar sampai baptisan diterima oleh Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya. Bapak Ibu, untuk mempersiapkan diri kita masing-masing, kita akan sejenak berteduh. Kita akan mendengarkan pujian dan masing-masing akan berteduh di dalam hatinya masing-masing untuk berdoa, mempersiapkan diri. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai bagian persiapan pelaksanaan perjamuan kudus, firman Tuhan akan dibacakan dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai yang ke-26. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuterima, kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa pada Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari Bapak Ibu Saudara kita tunduk sejenak berdoa, mohon belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan menyiapkan hati dan pikiran, seluruh keberadaan kita, supaya kita dilayakkan berbagian semeja perjamuan dengan Tuhan. Mari saya undang semuanya berdiri, kita akan berdoa bersama-sama menyambut perjamuan siang hari ini. Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami bersama-sama menyambut perjamuan kudus. Tuhan, kami bersyukur oleh karena kami diberikan kelayakan oleh Tuhan untuk berbagian semeja perjamuan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Mohon sekali lagi Engkau menyucikan, Engkau melayakkan, supaya perjamuan kami bersama dengan Tuhan siang ini akan mendatangkan berkat, akan mendatangkan kekuatan bagi setiap kami. Di tengah-tengah pandemi COVID yang luar biasa ini, iman kami boleh dimurnikan, iman kami boleh ditegakkan, sehingga kami boleh menikmati kehidupan kami walaupun ancaman begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya mempersilakan masing-masing keluarga atau di rumah menyiapkan roti dan anggurnya kepada mereka yang sudah dibaptis tentunya atau sudah disidi. Kami mohon semuanya menyiapkan roti masing-masing. Nanti bersama-sama kita akan makan roti dan minum anggur lambang darah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, bersama-sama dengan muridnya di meja perjamuan terakhir, Dia mengangkat roti dan memecah-mecahkannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita berdoa menyambut roti lambang tubuh Tuhan. Terima kasih untuk roti yang melambangkan tubuh Tuhan. Terima kasih untuk roti yang melambangkan kasih Tuhan yang besar. Oleh karena Engkau telah menyerahkan diri, bahkan memecahkan diri untuk tebusan dosa-dosa kami. Di dalam Yesus Kristus kami menyambut semua ini. Amin. Mari kita terima bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, setelah makan roti Tuhan mengambil cawan yang berisi anggur lambang perjanjian baru. Dia berkata, "Inilah lambang perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah untuk menjadi peringatan akan aku. Karena setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang yang kedua kali." Amin. Mari kita bersiap meminum anggur ini dengan berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu. Tuhan, di tangan-tangan kami ada cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Tuhan. Terima kasih untuk tercurahnya darah Tuhan di atas kayu salib yang menunjukkan pengorbanan yang paling besar yang pernah Tuhan berikan kepada manusia yang berdosa ini. Kami sambut cawan ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita terima bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita tunduk kepala, kita akan bersama-sama bersyukur. Ya Tuhan, terima kasih untuk roti yang melambangkan tubuh Tuhan. Untuk cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Tuhan. Yang sudah diserahkan, yang sudah diberikan kepada kami. Biarlah ini menjadi motivasi, menjadi penguatan, menjadi pendorong kami. Untuk kami sungguh-sungguh hidup sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimeteraikan oleh kematian. Terima kasih Tuhan. Tolonglah di tengah-tengah situasi pandemi yang luar biasa ini.
iman kami tetap teguh, pengharapan kami tetap kuat, oleh karena Engkau sudah mati dan bangkit 2000 tahun yang lalu untuk kami hari ini, bahkan hari-hari yang di depan kami. Kami bersyukur untuk perjamuan ini. Kami berterima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami mohon semua ini. Amin. Perjamuan kudus hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, sambil tetap berdiri kita akan menutup ibadah hari ini dengan bersama menyanyikan doksologi. Bapak, Ibu, Saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dan persekutuan dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai setiap langkah saudara dari hari ini sampai Kristus Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Bapak, Ibu, Saudara duduk sambil bersaat teduh. Selanjutnya Ibu Eni akan menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, minggu ini kita kembali dapat beribadah bersama dengan keluarga kita. Dan bahkan di minggu ini kita boleh bersama-sama mengadakan perjamuan kudus. Biarlah kiranya semangat dari perjamuan kudus yang minggu ini kita boleh bersama-sama nikmati, boleh menjadikan spirit bagi kita menghadapi situasi dan kondisi yang sulit saat ini. Bapak, Ibu, Saudara, warta gereja minggu ini yang pertama, kelas 102 tetap akan dilaksanakan setiap hari Selasa di pukul 7 malam. Jadi dimohon bagi Bapak Ibu peserta kelas 102 untuk mempersiapkan diri mengikuti kelas ini. Yang kedua, minggu depan kita tetap akan mengikuti ibadah secara online. Dan ibadah akan dilayani oleh GKKK Makassar. Mari kita bersama-sama akan mempersiapkan hati kita bersama dengan keluarga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Dan yang terakhir, persembahan minggu ini dapat kita berikan bagi pekerjaan Tuhan, baik melalui transfer ke nomor rekening gereja atau secara langsung mengumpulkan di dalam amplop, dan di lain waktu kita boleh membawa persembahan itu ke rumah Tuhan. Dan ada satu cara yang sudah mudah kita dapat lakukan melalui men-scan QR code gereja kita untuk kita memberikan persembahan melalui dompet aplikasi kita. Biarlah kiranya apa yang terbaik yang bisa kita kerjakan bagi Tuhan, kita akan lakukan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Demikian warta gereja minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.